Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana Allah bi tulli hayatin syarifah. Al-adabun nabawi asani. Adabu dukhulil hammam. Awalan satrul ra'si. Thaniyan lubsun ni'al. Thalithan ad-dukhul birijlil yusra. Rabi'an qira'atud du'a. Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khamisan adamul kalam fil hammam. Sadisan adamu tatwil julus fil hammam li'annahu yurisul waswasah. Sabian kasful aurah biqadril hajah liqada'il hajah wa idza arada kasfa jasadih kullahu lil ghusl usin istimal izar fasunna istimal izar wa idza arada kasfal jasad kullahu lid darurah falyakul biqalbihi bismillahilladzi la ilaha illahu. Kaminan adabun nadar ilal aurah wa ilal kharij minal baul wal ghaib. Tasian al-istinja bil yadil yusra. Asiran al-istibra minal baul qabla al-qiyam min makan qada'il hajah bitanahnuh wa ibrari asbuil musabbahah al-qadim. Hal yata'as ba'da al-farag min al-istinja yusannu qira'atu hadith du'a bil qalb Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Saniyatash ada mustiqbalil qiblah wa istidbariha asna qada'il hajah fil makanil mu'ad amma idza kana fil falah aw sahra aw ghairuha fa yuhramu dzalika illa bi syartain wujudu satirin tulau sulusai dira la yakunu bainahu wa bainas satir aksar min salasati adru. Ya Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. سمعنا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم آداب دخول الحمام. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita akan membacakan kitab Min Adabin Nabawi yang masuk daripada adab Nabawi yang kedua di dalam kitab ini, yaitu adab ketika hendak memasuki toilet ataupun kamar mandi. قال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan, menegakkan, mengamalkan sunnah-sunnahku yang telah kuperintahkan kepada kalian, maka berarti dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka niscaya dia akan berkumpul bersamaku di surga nanti. فنحن قد أخذنا الاستيقاظ من النوم. بعد استيقاظ النوم طوالي الحمام الذي يقوم للنوم مباشرة إلى الحمام. فما هي آداب الحمام؟ Maka kemarin kita sudah bahas daripada adab ketika kita bangun tidur. Sudah pasti ketika kita bangun tidur, tujuan kita itu selanjutnya adalah kamar mandi. Nah, dan inilah yang akan kita bahas, adab ketika hendak memasuki toilet. الحمام هذا هو بيت الشيطان، بيت الجن. Kamar mandi ini adalah rumahnya syaitan dan rumahnya jin. لا تدخله الملائكة. Malaikat tidak masuk ke toilet tersebut. ففي هذا الحمام الجن وزوجته وأبناءه وبناته كلهم أسرة الجن كلها في الحمام تعيش. Jin, anak, istrinya, semua daripada keluarganya itu tempatnya, rumahnya adalah di kamar mandi. فالإنسان إذا أراد دخول هذا المكان لابد أن يتحصن بهذه الآداب لأجل لا تؤذيه الجن. Manusia seyogyanya ketika dia hendak memasuki kamar mandi, memasuki
daripada tempatnya jin tersebut, terlebih dahulu dia mengamalkan daripada adab-adab yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW agar jin dan semua keluarganya tidak mengganggunya. والجن صورهم مفزعة والعياذ بالله. Jin itu bentuknya sangat menakutkan. والله سبحانه وتعالى جعلهم في الدنيا هم يرونا ونحن لا نراهم في الدنيا وفي الآخرة نحن نراهم وهم لا يرونا. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di dunia ini, mereka dapat melihat kita sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Sebaliknya nanti di akhirat mereka tidak dapat melihat kita, kita yang melihat mereka. فلذلك لو كشف الله لنا وجه شيء من الجن ممكن ما نتحمل، ممكن نموت، ممكن نجنن. Seandainya Allah Subhanahu wa taala buka hijab kita, kita dapat melihat jin dan sebangsanya itu, niscaya kita akan sangat ketakutan sampai mungkin kita bisa mati. لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم محجوبين عننا. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dihijab agar kita tidak dapat melihat. فسبحان الله لولا العشرة الحفظة مع كل واحد 10 من الملائكة، هؤلاء يسمون الحفظة، كل واحد من البشر مسلم كافر معه 10 من الملائكة يسموا الحفظة. لولا هؤلاء الحفظة لأكلتنا الجن، لقطعتنا الجن. الملائكة يحفظون من الجن، ملائكة يحفظوننا من الجن. Para malaikat itu menjaga kita daripada kalangan jin. كل واحد معه 10 من الحفظة. كل واحد من البشر معه 10 من الحفظة من الملائكة يحفظونه من الجن. Setiap satu daripada manusia Allah utus 10 malaikat yang mana tugas mereka untuk melindungi dan menjaga mereka daripada kalangan jin. ولولا هؤلاء الملائكة لقطعتنا الجن، لأكلتنا الجن. Kalau bukan karena para malaikat yang melindungi diri kita, niscaya jin sudah akan menyakitin dan mengganggu kita. فلولا هؤلاء الملائكة لكان أذى الجن كثير علينا. Kalau bukan karena malaikat, maka tubuh kita ini dipenuhi dengan jin. وسبحان الله Maka في الحمام لا توجد ملائكة معنا، نحن فقط من غير ملائكة. subhanallah, malaikat ketika kita masuk kamar mandi tidak bersama kita. من يحفظنا في الحمام؟ Siapa yang akan menjaga kita di hammam? لولا حفظ الله في الحمام لقطعتنا الجن، لأكلتنا الجن. Kalau bukan karena lindungan Allah, kelindungan Allah kepada kita, niscaya jin akan senantiasa mengganggu kita di kamar mandi. لأن الملائكة لا توجد معنا في الحمام. Karena para malaikat tidak ditemukan, tidak bakal masuk ke kamar mandi. سيدنا عثمان بن عفان كان يأخذ الرداء حقه، يبسط الرداء بجانب الحمام، يقول للملائكة اجلسوا بارك الله فيكم كرمكم الله، فيدخل إلى الحمام. Sayyidina Utsman bin Affan ketika ingin memasuki kamar mandi, toilet, melepaskan ridanya, syalnya, meletakkan di tepi daripada kamar mandi tersebut dan bersabda, malaikat, jagalah engkau, duduklah engkau di sini agar setan tidak dapat masuk. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا علينا ورحمة بنا جعل لنا هذه الآداب تحفظنا من الجن. Oleh karena itu, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menjaga kita agar kita ini terlindungi daripada gangguan jin dengan kita mengamalkan daripada adab-adab yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. فالأدب الأول Maka ينبغي للإنسان لا يدخل الحمام إلا مستور الرأس، كوفية برداء بأي شيء. Maka adab yang pertama, ketika kita memasuki hammam, memasuki toilet tersebut, hendaknya kepala kita ini tertutupi dengan sesuatu, boleh dengan menggunakan syal dan lain sebagainya. Yang penting kepala kita harus ditutup. ويلبس النعال عند دخول الحمام. Dan kemudian yang kedua yaitu memakai sandal ketika kita masuk hammam. لماذا ستر الرأس ولبس النعال؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ Kenapa sih kita masuk kamar mandi itu harus menutupi kepala kita walaupun dengan kopiah, dengan peci atau rida dan memakai sandal? قال العلماء لأن الجن يدخل في الإنسان من الرأس ومن القدمين. Para ulama mengatakan bahwasanya jin itu memasuki diri manusia itu melalui kepala dan dua kaki. الصالحون عليهم رحمة الله ورضوانه يجعلون
نعال خاص بالحمام وكوفية خاصة بالحمام للرجال وللنساء، لا يدخل ابنهم ولا زوجتهم ولا بنتهم إلى الحمام إلا مستور الرأس إلا مستور القدمين. Orang-orang soleh kita itu tidaklah mereka masuk ke dalam kamar mandi, anak istri mereka, semua keluarga mereka masuk kamar mandi, melainkan kepala mereka itu tertutup dengan sesuatu dan memakai sendal. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Karena itu merupakan adab Nabi Muhammad SAW. امرأة تقول لابنها يا بني إذا أنت تحافظ على آداب الحمام هذه لفجر الله ينابيع الحكمة من قلبك، يكون عقلك حكيم، كلامك حكيم. Seorang ibu berkata kepada anaknya, wahai anakku, jikalau engkau betul-betul menjaga daripada adab-adab Nabi Muhammad SAW ketika engkau memasuki kamar mandi tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akalmu itu jadi lebih cerdas. إذا أردنا دخول الحمام نستر الرأس ونلبس النعال. Oleh karena itu, marilah ketika kita hendak masuk kamar mandi, jangan lupa kita menutup kepala kita dengan sesuatu apapun dan memakai sendal. وإذا نسي الإنسان دخل من غير كوفية يضع يده على رأسه ويخرج حتى يلبس كوفية. إذا دخل إلى الحمام وهو نسي الكوفية بسرعة يضع يده على رأسه ويخرج من الحمام مباشرة ثم يلبس كوفية. Misalnya, ketika kita ini masuk ke kamar mandi, ternyata kita lupa pakai kopiah ataupun sesuatu yang menutupi kepala kita. Kita cepat-cepat menutup dengan tangan kita taruh di atas kepala. Nah, kalau itu lupa dan cepat-cepat keluar untuk ambil kopiah tadi, pakai masuk lagi. الأدب الثالث الدخول إلى الحمام بالرجل اليسرى. Adab yang ketiga yaitu hendaknya ketika memasuki kamar mandi ataupun toilet mendahulukan kaki kiri. والأدب الرابع قبل الدخول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Adab yang keempat hendaknya ketika dia sebelum memasuki kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi, dia mendahulukan kaki kirinya, kemudian dia membaca doa Bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alih Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. ما المقصود بالخبث والخبائث في هذا الدعاء؟ Apa sih yang dimaksud dengan khubuthi wal khaba'ith di doa yang baru tadi kita sebutkan? الخبث هم رجال الجن والخبائث نساء الجن. Khaba'ith ini, khubuthi ini adalah jin-jin laki-laki, sedangkan khaba'is adalah jin-jin perempuan. ونحن نستعيذ الله من الرجال ومن النساء من الجن. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan jin laki-laki dan perempuan. الأدب الخامس إذا دخل الإنسان إلى الحمام لا يتكلم ولو ناداه منادي يا فلان يا فلان يتنحنح لا يقول أنا هنا أنا موجود في الحمام لا يتكلم أبدا. Dan adapun adab yang kelima, ketika kita di dalam kamar mandi jangan berbicara. Sekalipun ada orang yang memanggil, ya misalnya, ya Ahmad, ya Ahmad, ya, kita dianjurkan untuk, nggak boleh. Oh anak di sini, anak di sini. هذا مكروه داخل الحمام. Ini makruh kalau di kamar mandi kita بل berbicara. بعضهم يمسك الجوال في الحمام يتكلم في الحمام بالجوال مع الناس. Akan tetapi di zaman sekarang di antara manusia ini bahkan membawa handphonenya ke dalam kamar mandi dan berbicara di kamar mandi. ويضع السماعة حق الجوال يسمع الأغاني داخل الحمام وهو يقول ما شاء الله. Bahkan juga kita dapati kan di zaman sekarang mungkin ada orang yang masuk di toilet sambil dengar lagu pakai headset, dia menikmati lagu, sedangkan dia dalam keadaan buang air kecil ataupun الإنسان يدخل خائف للحمام كأنه يدخل إلى معركة جن لأنه ما يعرف في جن موجود هنا جن هنا جن هنا جن كله موجود في الحمام يعني فيدخل وهو خائف بسرعة لا يتكلم مع أحد يقضي حاجته ويخرج بسرعة. Maka hendaknya ketika kita masuk itu dia itu merasa takut akan gangguan jin-jin sehingga dia masuk segera menunaikan hajatnya cepat-cepat keluar. لا يتكلم مع أحد ولا يخاطب أحد. Nah, jangan berbicara kepada siapapun yang ada di sampingnya dan kamar mandi sebelahnya, kepada siapa yang ada di sekitarnya. ولا يكثر في الأدب السادس لا يكثر الجلوس في الحمام
خلاص الكفار يسموا هذا الحمام بيت الراحة. إيه ما بيت الراحة؟ هذا ليس بيت الراحة، هذا بيت الجن. Ya. Adab yang keenam, hendaknya jangan lama-lama kita berdiam di dalam kamar mandi tersebut. Jangan lama-lama, nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena bahkan orang-orang kafir menganggap kamar mandi ini adalah tempat yang rileks, nyantai. Iya. Sedangkan bagi kita umat Islam itu adalah rumahnya jin. فالذي يكثر الجلوس في الحمام دائما يجلس طويل في الحمام هذا يورث الوسوسة فيه، يجعله دائما موسوس في الوضوء، موسوس في الصلاة، موسوس في الصيام، موسوس في جميع العبادات. Karena kalau orang yang kebiasaan lama di kamar mandi, berdiam di kamar mandi itu lama, itu akan menyebabkan kepada dirinya itu sifat ragu, was-was, ya, was-was. Mau wudhu nanti was-was, betul belum wudhunya? Oh sudah belum. Ketika sholat nanti dia was-was, Allah, ulang lagi Allah, mana terjadi was-was, kenapa? Itu termasuk akibat penyebabnya adalah orang itu lama di kamar mandi. سببين للوسوسة، أسباب الوسوسة سببين. Dua sebab yang menyebabkan orang itu menjadi was-was. كثرة الجلوس في الحمام والكتابة بالقلم على اليد مكروه. Dua sebab yang menyebabkan kita itu menjadi orang yang was-was. Kita itu jadi orang was-was. Yang pertama yang tadi kita sebutkan, orang yang lama duduk berdiam di dalam kamar mandi. Yang kedua, dia menulis menggunakan pena, menulis di tangannya. Ini adalah makruh dan menyebabkan kita menjadi orang yang was-was. رقم 7 عدم كشف العورة. يعني لا أول ما يدخل الإنسان يكشف عورته كلها لأن الجن يضحكوا عليه ينظرون إلى عورته. Adab yang ketujuh, hendaknya kita itu إذا دخل الإنسان إلى الحمام لا يكشف عورته كلها لأن الجن يضحكوا عليه. Adab yang ketujuh yaitu hendaknya ketika kita masuk ke kamar mandi jangan kita langsung membuka semua pakaian kita telanjang, jangan. لكن يكشف العورة بقدر الحاجة فقط. Akan tetapi kita membuka aurat kita hanya sekedar hajat yang kita inginkan saja, jangan sampai. فإذا أراد الغسل Maka ketika dia ingin mandi, سنة يلبس الإزار هذا يستر عورته. disunahkan untuk memakai seperti sarung, ya, agar menutup auratnya dari yang laki-laki. المرأة والرجل من الركبة إلى السرة. Atau laki-laki ataupun perempuan disunahkan untuk menutup pusarnya sampai dengkulnya. وإذا أراد الضرورة أن يكشف عورته كلها فليقول بقلبه بسم الله الذي لا إله إلا هو. خلاص هذا يحجب الجن عنك لا يروا لك. Maka ketika dalam keadaan darurat kita mesti harus melepas pakaian kita semuanya, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca doa tapi di dalam hati. Apa doanya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Niscaya kalau orang sudah baca doa tersebut, jin itu ditutupi pandangannya biar tidak dapat memandang pada kita. الأدب الثامن أثناء قضاء الحاجة لا ينظر الإنسان إلى عورته مكان بوله مكان غائطه ولا ينظر إلى ما يخرج منه من البول والغائط. هذا قالوا يورث ضعف النظر، يعني يكون نظره ضعيف بسبب النظر إلى عورته والبول والغائط. Nah, adab yang ke-8, ketika kita buang hajat, baik buang air kecil ataupun BAB, ya, jangan kita ini melihat memandang kepada aurat kita. Dan jangan kita memandang tempat apa namanya? Keluar kotoran. Hah? Kotoran. Tempat kotoran itu kloset. Kloset. Ya. Dan jangan juga kita melihat kotoran yang keluar dari kita tersebut, baik itu air kencing ataupun najis, ya. Kotoran itu. Kenapa? Itu dikatakan dapat menyebabkan lemahnya penglihatan kita menjadi lemah, rabun. الأدب التاسع الاستنجاء باليد اليسرى. Adab yang ke-9, hendaknya ketika kita mau istinja, mau cebok itu harus menggunakan tangan kiri. ثم بعد القضاء الحاجة يسن الاستبراء. أي معنى الاستبراء؟ الاستبراء نوعين. الاستبراء بالتنحنح، خلاص هو كمل البول كمل الغاية يتنحنح 3 مرات 3 مرات ثم يمر بإصبعه السبابة المسبحة هذه اليسرى على القضيب ذكر
3 مرات لكن يخرج باقي البول، هذا يسمى استبراء. Nah, adab yang ke-10, ya. Adab yang ke-10 disunnahkan kepada kita ini ketika kita selesai daripada buang air kecil ataupun buang air besar, ya, hendaknya melakukan istibra. Istibra ini ada 2. Istibra yang pertama itu selesai kita buang air kecil ataupun buang air besar, hendaknya kita tanahnya. Tapi menggunakan suara turun, ya. Jangan ini. Agar membantu mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang belum terkeluar, ya. Dan istibra yang kedua hendaknya bagi laki-laki itu dia maaf ngomong menggunakan tangan kirinya untuk sedikit menyentuh, ya, mulus daripada batang zakarnya itu biar keluar sisa air kecil tersebut. فلا يمر بقوة على القضيب، يعني بقوة لا، هذا مكروه. بعدين يقطع هذا العروق الذي في القضيب هذا ويورث سلس البول، سبب سلس البول. Dan hendaknya jangan kita mengurut daripada batang zakar kita tadi dengan kuat, ya. Takutnya kenapa? Nanti dapat merusak urat yang ada di situ sehingga kita terkena penyakit beser. ولكن Tahu بالخفيف فقط. beser, ya? Iya peser. ولكن بالخفيف فقط. Akan tetapi dengan pelan, ya. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين في المقبرة، سمع العذاب إلى فوق، قال إن هؤلاء القبرين يعذبان وما يعذبان بكبيرة. هؤلاء القبرين يعذبهم الله. سمع النبي تكسير العظام إلى فوق. العظام يكسر. Suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah melewati Gebrena, 2 kuburan, dan Rasulullah mendengar azab orang yang ada di dalam kuburan tersebut sampai suara tulang itu dipatahkan kedengaran sampai ke atas. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعذبان. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya 2 kuburan ini, 2 orang yang ada di kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. لكن ما يعذبان بسبب المعاصي الكبار، لا، ما في معصية كبيرة. Akan tetapi azab apa sih yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Perbuatan apa yang mereka menyebabkan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka bukan melakukan dosa yang besar. ولكن الأول كان يمشي في الناس بالنميمة، فتنة بين الناس دائما. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mengadu domba. Ketemu manusia diadu domba. Ya. والثاني لا يستبرئ من البول. Nah, yang kedua orang yang membiarkan sisa najis kotoran ketika dia buang air kecil atau buang air besar, tidak melakukan istibra ataupun tidak melakukan. فإذا قام من الحمام ولم يتنحنح ولم يستبرئ يأتي البول إلى ثيابه ويصلي وصلاته نجسة وصلاته باطل وثيابه نجسة لأنه لم يستبرئ من البول. Karena kalau masih ada sisa daripada air kencingnya tersebut, dia tidak melakukan istibra, tidak melakukan nurutan tadi, maka dia nanti ketika dia bangun daripada buang hajatnya, kemudian dia wudhu, sholat, itu keluar nanti sisa daripada air kencing tersebut, maka tidak sah sholatnya karena membawa najis. الأدب ال11. Adab yang ke-11. بعد الفراغ من الاستنجاء خلاص يقول بقلبه اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. 11. Dan ketika setelah selesai orang tersebut dari istinja, hendaknya dia membaca doa di dalam hatinya. Doanya apa? Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, bersihkanlah hatiku minan nifaq, dari sifat kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungilah, jagalah kemaluanku ini daripada perbuatan-perbuatan yang keji. 12 لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أثناء قضاء الحاجة في البيت يعني. Adab yang ke-12, hendaknya seseorang itu ketika dia buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. فإذا كان مكان معد في البيت مكروه استقبال الحمام.
Misalnya kalau di rumah kita itu tempat klosetnya tadi ataupun tempat kita buang air kecil tadi menghadap kiblat ataupun belakang kiblat, ya itu ada makruh, jangan sampai kita lakukan. أما إذا كان في غير مكان معد، في غير الحمام، في الجبل، في الصحراء، في الوادي، فيحرم استقبال القبلة. Itu makruh ya kalau kita di rumah. Toilet kita ternyata menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, itu makruh. Ya, jangan sampai. Hendaknya makanya kalau kita mau bangun rumah, ya bilang ke tukangnya itu, ya jangan sampai toiletnya itu menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Ya. فيكون حرام. Maka kalau kita dan kalau kita buang air kecil ataupun buang air besar bukan di rumah, di luar, mungkin di sohro, di padang pasir, dan pokoknya di halaman kita menghadap kiblat ataupun membelakanginya, maka hukumnya haram. إلا بشرطين. Kecuali dengan dua syarat. أن يكون بينه وبين القبلة ساتر طوله شبر. Ya Allah. Nah, dengan dua syarat. Kalau saat dia memenuhi syarat ini, dia buang hajat di luar rumah, di lapangan ataupun di padang pasir, di gurun itu, ya, dia tidak termasuk haram menghadap kiblat ataupun belakangnya kalau dia memenuhi syarat ini. Syarat yang pertama, hendaknya dia ada satir, penghalang, ya, yang menutupinya, walaupun sejengkal. ولو قلم حتى. Walaupun حتى قلم. walaupun dia nanti bawa pulpen, taruh aja. وأن يكون هذا الساتر لا يزيد بينه وبين هذا الرجل 3 أذرع. 3 أذرع. يكون قريب. Dan adapun antara adapun orang yang buang hajat tersebut di lapangan ataupun di sohra tersebut, ya, jangan sampai satirnya itu jauh banget, lebih daripada 3 hasta. انتهينا الآن من آداب دخول الحمام. هل يوجد معكم سؤال؟ Sekarang kita sudah selesai baca daripada 12 adab ketika mau masuk hammam, masuk kamar mandi. Dan mungkin di antara antum ada yang ingin bertanya. لا تستحوا، اسألوا. Jangan malu, tanyakan. تفضل. Kalau kita mau mandi hajat, kan pakai doa ya. Mandi hajat besar, mandi kan pakai doa. Berarti cukup dalam hati, jangan saya bersuara sedikit pun ya. Mandi junub nih ya. الأفضل ينوي في قلبه في الحمام، لا ينوي بلسانه. فإذا نوى بلسانه مكروه. Seseorang yang melafazkan niat itu makruh melafazkannya dalam kamar mandi, ya, paling maka yang lebih afdal adalah di dalam hatinya. Saya punya anak, kalau ke kamar mandi orang tua harus nuntun gitu, harus pakai topi apa itu, tutup kepala, sama apa ya, kalau anak-anak ya gimana adabnya seperti apa, orang tua nuntun atau gimana? Anak kecil. Oke, penyesal kan mau tifil wa yuragib ila al-hammam wa yadu alai ala ra'si syekh wa binni'al على الولد الصغير إذا يريد الحفاظ على هذا الولد من الجن يلبسه النعال والكوفية، يستر راسه. كلاهما. Nemenin mamanya nemenin kamar mandi, anaknya dikasih topi. Karena dia belum bisa cebok sendiri gitu. Iya. كل من دخل إلى الحمام يستر راسه ويلبس النعال، أو كبير أو مرافق وغير ذلك. الدخول فقط. Ya gitu, disunahkan tetap, dianjurkan untuk memakai tutup kepala ataupun sandal. Ditemani sama soal ini hal yajuz yani al-muragib yuragib. دخل الحمام نعم. يسن لبس النعال ولا Hukum kif, hukum muragib hada, muragib. Masalah anak. أيوة أنا عارف، أنا أراقب ابني في الحمام، لكن أنا لا ألبس نعال ولا ألبس. مكروه، ادخل بالبس أفضل.
حتى ولو مراقب ما دام دخل الحمام خلاص بقول. Boleh kita nemenin tadi ya. Walaupun kita yang nemenin juga dianjurkan. Ya, makruh kalau kita nggak pakai tadi. Kita juga pakai ke kepala. تفضل. Ya. Soalan yang ketiga itu yang tidak boleh menghadap ke kiblat itu klosetnya atau sama kamar mandinya juga ya. كيف يعني إذا في البيت سيبني البيت سيبني الحمام المكروه هذا قراءة الكرسي استقبال القبلة. لا يعني المنحت المنحت فقط أو كل الحمام يعني باب لا الحمام أيضا الكرسي فقط اللي يجلس عليه لقضاء الحاجة. hanya klosetnya aja. Klosetnya. Ya. Ada pertanyaan. إذا لقيت سؤال أنا أسأل. Kalau nggak ada yang bertanya saya nggak akan nanya ke saya. والذي لا يجيب rotan. Kalau saya nanya nggak ada yang bisa jawab saya rotan. يجي سؤال لا تستعد. Ada soal tanyakan jangan malu. Beb, mana Beb? Tadi gini Beb, tadi di pembahasan masalah bab kencing ya. Ya. Tadi katanya di alam kubur itu banyak yang disiksa gara-gara bab kencingnya kurang bersih seperti itu. Iya. Cuma gini, Beb, pertanyaan saya gini, kadang orang Muslim ya, itu banyakan itu saya lihat itu kencingnya tuh nggak pakai adab, gitu. Banyakan berdiri, apalagi kalau di tempat-tempat umum, misalkan di mall seperti itu. Ya, apalagi kalau kita pulang kampung ya di rest area seperti itu banyakan tempat-tempat fasilitas itu banyakan berdiri. Memang sih ada yang duduk itu banyakan buat buang air besar. Itu gimana Bib? Ada nggak keringanan seperti itu Bib masalah itu? Nggak ada tempat duduk maksudnya. Nggak ada darurat gitu. Di tempat-tempat umum, misalkan di mall atau di rest area, kebanyakan tempat kencingnya itu sambil berdiri, Bib. Ada sih tempat kamar mandi, cuma kebanyakan buat tempat buang air besar. Itu gimana, Bib? Dosa nggak kita, Bib? Seperti itu, Bib. Kasih, Bib. Kasih. Ini ada al-an ini ada tatawur karena misalnya Lagi kebelet main kencingan. musafir حالة المسافر أو في المول وما يقول أو ما يقول ممكن محل القيام كما رأينا كيف إذا يقول على القيام ضروري كيف مثلا في الحمام أو في يعني موقف البول قائم مكروه إلا للضرورة فالدين ساعة إذا كان للضرورة ما في مشكلة ليس حرام مكروه. Kalau darurat hukumnya hanya makruh. Makruh. Hanya makruh. Tapi masalah fil hammam, fil mall موجود يعني محل بول. لكن موجود كذلك قائد الحاجة للتغوط. نعم. يعني جلوس. كيف؟ يدخل هذا أول هذا لا يبول قائم. Kalau ada yang لأن اليهود يبولون قائما أمام النبي في المدينة. اليهود يبولون قائمين لكن المسلمين جالسين. kalau yang pertanyaan antum tadi, kalau di mall misalnya ataupun di rest area, Iya.
di situ di tempat kencing berdiri kan tempat yang ini tadi untuk buang air besar Iya, kita penuh di lah. situ aja. Kan itu juga sama aja. Iya. Ini karena ya modern aja. Itu karena kata Rasulullah SAW di Madinah itu orang-orang Yahudi kencing dalam keadaan berdiri, sedangkan kaum muslimin duduk. Iya. Kasih. Orang muslim kan kencingnya kan jongkok, tapi kebanyakan kan WC-nya itu kan duduk. Itu gimana? Oh, itu yang dalam sekarang. Sekarang itu duduk. Apa kita harus di lantai? mandi. Nah, كيف الجلوس في الماء؟ أيوة كيف الجلوس المنحط كما في الحكم نعم. كيف سنجلس هكذا؟ لا، هي السنة. هذا المرحاض ليس من السنة أصلا. هذا الكرسي المرتفع ذكروا الأطباء أنه سبب مرض، هذا يسبب المرض، لكن الحبيب عمر يقول إذا نجلس على هذا الكرسي نضع تحت القدم شيء من الصندوق أو من الطاولة الصغيرة، نضع القدم لأجل ترتفع القدمين. فهمت كيف؟ لما يجلس على الكرسي هذا ما في مشكلة، لكن هو يسبب مرض، لأنه عندما نجلس على الكرسي هذا مضيق الخارج يكون مسدود فيسبب مرض. فالسنة أن يضع تحت قدمه شيء تكون القدمين مرتفعة قليلا. قدمنا يعني على البلد أو على أيوة. على الكرسي. لا على البلاط، لكن فوق على البلاط حبيبي شيء على البلاط نضع شيء تحت لكن الرجلين ترتفع، هذا الأفضل. هذا يقول في الماء، لأنه لماذا يجلس؟ هذا الكرسي الذي أخذه صنعه الكفار لأنها لا يسبب أمراض لنا، أمراض تسد. Darurat. Jadi yang kayak gitu gimana cara kita duduknya? Ya? Ini sebenarnya atau menurut para dokter itu, ya? Menurut para dokter toilet yang seperti sekarang ini, kloset yang seperti ini itu dapat menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena tempat kantong kemih kita ataupun kantong lambung kita itu, posisi kita itu jadi tersumbat mau keluar, maka menyebabkan penyakit. Itu menurut banyak para ahli dokter mengatakan seperti itu. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan kalau tidak ada lagi, cuma ada yang kayak gitu. Hendaknya kita kata Habib Umar bin Habib, ya, kita itu meletakkan di atas kaki kita. Kita tetap di jongkok, dia duduk di situ. Di atas kaki kita meletakkan sesuatu agar perangkat kaki kita ini membantu, ya, agak sedikit terangkat sehingga dapat ini tadi tidak tersumbat, tidak tertekan. أما إذا كان في الكرسي هذا اللي في الأرض، هذا ليس هذا اللي فوق الكرسي في الأرض، فيسن الجلوس متكئا على اليسار هكذا، يكون في اتكاء على اليسار هكذا. Adapun kalau kloset yang biasa, bukan yang ini, kloset yang biasa dulu, maka kita disunahkan untuk duduk seperti dicontohkan tadi. Ya. Kenapa gitu? Karena itu lebih memudahkan tempat keluar. Ya. Tempat untuk kita jadi mudah, lebih keluarnya lebih mudah. Ya. Makanya kalau kita duduknya kayak gini, jongkok, ya, dengan yang biasa, itu masih agak susah. Rasulullah SAW, ini Islam, agama yang paling suci. Nabi Muhammad sampai bab yang kayak gini pun diajarin ada. Tapi itu ngajar duduk seperti ini, duduk. Kaki itu pakai kaki. Bahkan dianjurkan maju sedikit, ya. Nanti kalau kita jangan lupa istiqro. Apa nanti yang kita sebutkan tadi. Nanti kalau mau lagi diri ganti posisi. Takut masih ada posisi yang lain. Jadi sehingga benar-benar bersih. Ya. Pelan atas. Masih mix apa? Kalau nongkrong di atas bisa duduk, resikonya pecah. Oh gitu. Pernah terjadi.
Terus duduk berarti. Sempat nongkrong. Kalau di sini duduk, tapi kita nongkrong. Terus kita kepleset. نعم النبي صلى الله عليه وسلم Ustaz Muhammad. كان بعد الانتهاء من قضاء الحاجة أن يأخذ الماء ينفض ثيابه الداخلية، يأخذ الماء ويرمي بالماء في فخذه وسروره الداخلي، بعدين يذهب الشيء. هذا من السنة، هذا من الاستبراء. Daripada istibra tadi ya, gimana kita ini biar menghilangkan keraguan kita. Oh kayaknya masih ada yang netes. Iya. Umar ngajarin kita itu ambil air, cipratin tuh ke celana dalam kita dan kita hilang keraguan kita dari waswasnya kita tadi. Itu kan istibra. Kalau Habibah Habib Rizik juga pernah. Ya, makanya betul-betul tuntasin. Ya, insya Allah nggak ada lagi. Mau kita lihat apakah masih netes apa enggak. Habib Rizik ambil tisu, taruh di situ, nanti kita misal jalan kalau masih basah yang netes itu. Nggak bisa. Saya seringnya gitu. هذا Cukup. Udah siap. الفاتحة بالقبول تمام كل سنة ومن احفظنا وإياكم بارك لنا وإياكم فيما سمعنا ويكملنا إياكم بكمال الآداب النبوية وسبحنا صلاحها ظاهرة والخفية في لطف وعافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ini saja belajar kita pada malam ini. Lebih dan kurangnya terutama bagi dalam penerjemahan mungkin kurang baik dan banyak kekurangan, minta maaf pada untuk semua, pada Allah bagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.